চারসালनि सानजा जरा GRPF थानाते RPF थानानि पुलिस नाइटु मंख्लायै आगरतला रेल स्टेशननि सिमी खरकताम भारतीयनि लगी जतै मिलबै खरक चिबुरै जनार रमखा रमजानाय रकनि बिसिंग खरक चिसा बांलादेशी ते बरकनि बिसिंग खरक बुरै बोरैब तंग रमजानाय बांलादेशी रकंखा मोहम्मद रुबेल कामरुल हुसैन मोहम्मद शायम मोहम्मद कासिम मोहम्मद आयुब आली सोहाग मिया मोहम्मद कमल उद्दीन बरक जतन खाग्रा छोरी आमसानी तंगनाय होने साइमानखा ते रमजानाय रक मनवारा खातून सपना खातून जुली बेगम ते परबिन बेगम बांलादेशनि नारल हांगरे तंगनाय आ नाइटुक मुंग हास्तेनि खरकनै ते आसामनि खरकसा टाउट रमखा पुलिस बरकंखा आसाम सिलचरनि प्रसेनजित सरकार आगरतला बाती अभयनगरनि नियामत हुसैन ते पिंटू मिया आसाला आगरतला रेल स्टेशन GRP थानानि अक्रा नायकलाय तापस दास कक्तुम थुमनायनि बुस्कांगो सावै खोनारिका रमजानाय रकनि थाने मोबाइल फोन ते भारतीय बांलादेशी रांमानखा कक्ति साल बरकनो पुलिस रिमान्ड सानै आदालतति साजाकनाय रमजानाय बांलादेशी र इलिगेली लामा बाय भारत हाबै आगरतला रेल स्टेशन सिमी रेल बाय फादार हास्तेवा थांना बागै नाइमानि पाति मुनतुई चेरी नायकलै तंखा पुलिस আমরা গতকালকে বিকালবেলা মোট 14 জনকে আটক করা হয়েছে আমাদের আগরতলা রেল স্টেশন থেকে আমরা GRP থানা এবং RPF থানা মিলে তো এর মধ্যে 11 জন তারা বাংলাদেশি ন্যাশনাল তারা অবৈধভাবে বর্ডার ক্রস করে এসেছে এবং তারা ট্রেনে করে মানে দূরপাল্লা ট্রেনে করে ওই আহমেদাবাদ এবং চেন্নাই যেতে চেয়েছিল এরকম বলেছে আর কি আর আমরা তাদেরকে সহযোগিতা করছিল মানে আসা যাওয়াতে এরকম আমরা 3 জন আমাদের যে ইন্ডিয়ান টাউন ওনাদেরকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে মোট 14 জন তাদেরকে আজকে আদালতে পাঠানো হবে এবং তাদেরকে রিমান্ডের আবেদন জানানো হবে হ্যাঁ আজকে তাদের মহামান্য আদালতে প্রেরণ করা মানে হচ্ছে এবং পুলিশ রিমান্ডও চাওয়া হবে তাদের কাছে কি কিছু সন্দেহজনক কিছু পাওয়া গেছে সন্দেহজনক এমনিতে তো প্রত্যেকের কাছে স্মার্ট মোবাইল ফোন আছে তো এবং কিছু ইন্ডিয়ান কারেন্সি এবং বাংলাদেশি কারেন্সি এবং কিছু বাংলা ডকুমেন্টও পাওয়া গেছে তো আমরা এগুলি দেখছি খতিয়ে দেখছি ব্যুরো রিপোর্ট কখরা।